woto wende yamra mnize fansanta kone tondo sembe kawala zaman zemse edikibaya runda zurada la woto edna wilgila meti 50 seni watumda wenge adneb sonro taban pisi la yibu si abang bedan tiksi na man vesorbuto to le 5 vota seb kasanga abtumda nanti yal sazin likrikiura sampisi so wate inanti basarunda kibaya kwese bundulen commune pokon wilgiamba ti arparabla ni sibation tomdo sanama lawantal suninga sambonti afimi santa tonkle ne France ting ambassade likanustumbu totore antas paraba sembe commune bene aria sena ilento bi sanam bordo ambassade matumti bala pab tuziga labeniye sambi silken kibaya so pour wam santor sem kibaya zuradwa Wilgamete adoption rata bamba pisila yibu si abang bedam sentiki suka bang bersi zamazem se son re bambobni petit kataba en single ves rolunda menga nangesi vota sebra singana toto tenga point asantu wala sincera toto adwa ya politique kata damba sandat bundinga la woto tiseni waramba sake anatu obtunda sensikrunda wa nanti sazin likrikiura sampisi swate obna wilga bisa tinumbuida tombange zinlekrikiura sampisi la yiba sonwata etumata sensinbene ya Benito Urbain Sommet en passafanta yankini Traoré l'Atlantique pamavenam netumata dulcom Benedict Sekanga tigim da sembe nama zuguruna runa wa nam ki sirba seni waneba la banga de se yitem sataba ana wa vesengese wota seba sensiga santu soya seka vore yabzi ne sosne taba en puita biam damba la kwes buto tore sanayila ti vota sigilga tu soya wa sangulse ton sombezini runa wa serda menti basyar zindi politique ta damba gohnera la nimbuida sana ke vota pour masuka ya woto la na tore ti vota yibe la vence ti sunya mera tolon yigsi ti zabrwazini tumninga obsendikan dol nam kisirba sambeb nama zugu la banga da basenyi tenzem sa woto noa yabna morri ti sebla ninga sanandika ta yivota sebra ton yi sebre ne ba France na sake labtun ta ya sida ya woto me to bzir sa ko ese na wilgo sunore ne tumda sanzo indikna kenda ningawa ton suno mame bala sonsor zo mbeme nan kisirba la sambeb nama zugu runda wa sanan yile ti sebla ninga sanan wa yewa ton yi sebre sin ya venra ton pos da sambeb nama zuga la nam kisirba barka nina ken ninga bamso zo indika sanan yelanzi ne societaba ti vota wa ton tu bangal ba sinyi tenzem sa wawa ya Union européenne, Union africaine, la Organisation internationale de la francophonie un tumba. Erkeltanet kibaya William Tim Minister la ninga senge ta koronga yelle la ton budo gwam na piugun kenzamana adom mana brare zaman dara October kiugo siazin likir kiugo la sampiga la yibu zuko yarabsantik Rwanda yomda ya topgese ton budo gwama la akorongo na piugun kenzamana COVID-19 a wakate la bani COVID-19 a sanwan lore ramla nisbason wando ya kare samdamba obtumde yelkanga point somme yebon yaleni akozu kanga laptikia nama na lakasin linga psunya kon budo kwa mapiuguli anduni wemvisa anase nongba kuda Antoinette Komate yi toni flatop sensini bene la pam venemne dulcom Benedict Watem sataba fangili anduni wa wemvisa nasa pura Burkina Faso tera koronga zamsgarare zaman tenewa zilikir kiula sampila yibu Ronda ya naur pisnula taban soba ilsan tera kanga la sa ya ni minsi ninga sangeta koronga yele Professor Stanislas Waro raran kanga il pasera hima yelie ya renda ti gomzuro obsenya zaman dara anatika sosne taba ya kana sanam sasana dikna kenda ninga ti COVID-19 a bara lor pori koronga zamsar toron keneri ya renda me to soko do mengengete kana sanam sana wane na kenda nimsi
tire toron yi bella vensi ministra son wa sekre kwesi bam wili gambala ti runda serda meto pus kala sanam sa wusro opson toron kudo menga wakat la dar bud fa sana yilen ti koronga zam so toron yi nere sin yir fa ne kompon ka ren kasran sam damba konta menga koronga na tongo yine labumfana kene wala senzemse edun wilgiyamba ti ade sulla nisba sambe nustum wenge lebdo buto tori adopta la seka ya tubzin netaba angise son ton tum tublori la nakena nisba sanandike na yilenti bumfan ton kene wala bam sandata ar conseil régionaux son con wala tumne bamba zinda sekanga pourra na yilenti zulu sa ton pa midiri optuma na keng tawre tonda tenga pourra et pam venamne dulkom Benedict Opson toron zeka bnori en région pila taba en lugulug biruramba la king bobo jula sosora antina seka sanga sentigem nebla nimbo sontum no koto mese son bonte secteur privé wa la go nera lor pore secteur informel la tawdam zekrap sunor kwese antaser kiba kitba bureau régional de mangilgi naninga rabim da tare lamti na yiburga la wennam songa me ngiligi naning bureau na ma ne ba zem sataba ne ba fa gada tabu nugaye sure yemre zema taba ning bureau lamti sunuro la kidanga rabim handa bera ya bobo ni wodoka ne mimti galo tembed bamba nor wuso do han tiksi naning suli awata ne bure la mikamti nanti ning bobo kwe kazindi wodoka mi yiboto le pade et donc gompoa ya minti go nira ni nuktun tun bazang fa yekrata bobo yum fa to bjeto na ma na wanti commerce kentori tuma kentori et so kan na seramti économie informelle la bureau ningame ti go nira boldo en ni samu du commerce la tunuya ya tuntum non tasa to bole ti wa bobo ti zinne tap ti sonse la so kan na an singon tum no économie informelle la nibzin kenwa so kan na ton ne kenga ratanta ni ko bisila zaka parce que réseau pile ta bazang fa et bureau mana hanaman buni ngam bol ne bazang fa ti réseau pile ta bazang fa te yekta bobo ton kenga ni zulé c'est nante ko te kenga to dam gese yam mimti ton la loi ramba wuso gulsa ne seba la teno zugu patumbote yam andike ya nire hankadam ni sunde anu la fa yitero zugu migidam te ba afrika be rinkiti ton kenga nante ko go nira ti datam ti soka ngawa ob ngom buni ngeseba zugbi moro te tere zugo yiboto ob moro ti tuma ton wontume dela ton te yelgo ni remunga to ton kotam ti soka ngawa bibje ti tuma tere zug ton won appliquer ta yisama donc ya gom kan chengne do la sure yino ti premier ministre ki la lame ayele ministre de mes enfants to hande ton koisa ob moro ta yiboto la rakon noron bi da benga ton penazindi ya pipi la woto bam sa zekam nori antina sekanga unko bam tosro la san ya ne lebre basum wulgdi son le wate bam na modro kingame antiri tumda nyodo eti basir kibaya burle commune la pora ti paraba pendant les insanam borda poussé ti watne zules bototo ti be pabzinga bala pa mazamsko sinkende nustuma wenge ari asuntunugi ne blarmentar sul le sambonde ti afimi santa tonkre ne france ting ambassade d'examsko nustum wenge antas bay tumantase adusa salimata ne isaka fando bamzinda bene la nanti pa ma venement passé ne dulkom Benedict L'armental sul somboti afimi ni France ambassade nyara pabna man pista totora zam snustuma wasafanda la kala monro en le passe rumbon ragulo tontum la sing 2019 pour octobre pour donc ton mana tuma on compare ba nuku tuma sanan yila totora yidgu mesa ti patune tanga zugtuma ti mi ti tanga zugtuma awata ne banse nkonto paraba awata ne banse nkonto kama ti bale kambu surtout da marama ken tamsa zutu parapista ton formule to man kolro parapista bam ya safande parapista bam ya gulo lunda yibora fran ambassade wa ton gilga me ngetum 15 fa o pam bam be pam so hane paraba me to sab suri kwese ton sar jules ni bene ya ti tunda men
ya tone para haliti la ya tila ti ton tuma bala ton pata toni sengem pa ton da po ton kamba woto ton zarab lam labna masidame ya wusu ya tulgo nam sir kama la ya tile ti ton to wakat kelmenga ton pam da sampa ton tiram de songor kanga ton sampama ana na patun ana tima ton vima bala ton nimban kana sem son kanga yinga ton nam posa kuma ton nam posa basa ton nam posa nongo ba ton kamba fa nam pama mese ni nom so ni minti nam sir sanma wira budur sora sanam tubzis naman piga la motoer sora sanam tubzis naman nu on pam kuni senya nu sa pekertero en le passe gel hydroalcoolique. Render pusi labar kusko yam lam nizo fan syndicate wins ni kila lad gesat kiba ni moreal hadaka ndunda edu konta tap sek beogunto wakate yibo senle asawila la nananda kiba keten kenga tawli ne zulle la silmirindi wana konde beogo ne lafi. Tarata bi bedan anga mi octobre kalo kletan ani sabama sangwafla ani ngwankone na anga bika kuna fuli kuma bafleni kanye sinkata bado ko kalambe senka kabaka nye sinkato senfe do mi ministre misigino kata kalam so misani balku kala nyatra ko kuna o nyala be basige mi domba dunya fontana wi donsi kanye sinkata we balku kala nyatra ko kuna anga jamana konna na anga jamana ayo do senta kabne wakati jana amita mi bulfam paroye ewa oliye men oliye kuma kambo o dala kambo kanye sinkata nyonye mu fora kanye sinkata ministre mutano kata bulfam ko kuna ayi kibaria monti awa ko amami oluma abuna kuna fuli sorokatoka balma Burkina Faso tezan kalbo anikle awtiora si abaka jabaran so kabine akafabara wakadu anga klifa furiba okline be lageleye amata damne mini ministre mutano kata kalansomiso balku kala nyata ko kuna anga jamana konnena do oyenyo nyi baka nyi bando rete kanyesi kata domba ni kata blamin kan oye wa balku kala nyata ko en fait Burkina Faso konnena abado kabine gale anga jamana yo la yuruta kaseka fle anga chibaraka la kalam seka yelo loni abseka do ma chudi kaseka famero kodo anga chide muntu yoro madame Konate Sogodia luti anka chide lontola ane nongba kuda luti anka chide nganyolo kerasobe kaseko labe amtamina mesisa oye kanyasi kata professeur waro ankalame aloni kunye muye anyabara banamina na don jamana kono wa wele coronavirus ayi kalanko be nyami donc ayi kalanko nyami mais ayi alphabétisation voilà muti sebelon mais mu boka chakan long ama ke chukujuma ubisi ka seberi ko ka chakana uba amba le wele alphabétisation ama ke juma ali fana ka sika tanya fe parce que mo école so fenge banana na doni oui école so datugu oui alphabétisation sans nous a be datugura mais atubi ele manakana dugudo ma dugudo e kalande on tata mais alphabétisation ko ya dabla alors quand nous fait un là anya beketu o le ya damne o konna ka damne ton nuya o ya damne fenge mais kal tlenana alors que ton ya damne juin clé fololala donc o le ya ke UNESCO ya fo ni journée ni kono anga miri alphabétisation ko ma anga na inale ko ka miri ko demse mo be kala wa wele classique akona ni olu dron lo be bel lo be parce que vous mi fait ni yani 2030 ni mo shika na to atise ka seberike akashaka na en tout cas ou bien kandora donc kwanga bama to ka ke mais ayere ba kera ka ba ise anuta mi kera chance en fait ayere ba long que terroriste ko donanga dugura do abi sans alphabétisation do fana datugu donc ay baraka pour que ka se ka yele baraka se ka continuer ole en demain en sera banan nana doara en sera ka nyana bo ole anga stratégie de scolarisation des jeunes am démission scolarisé yoromina et terroriste nana kalanko nyagamini ay ali yele maka ke ambi be bara min be kan ka ke education kono bara min be kan ka ke alphabétisation kono bara min be kan ka ke anga shaka nu ka toni anya le be fara kan fana ka ke ukasika akasika tanya fe donc lo kera donc bibi namba célébrer là donc UNESCO mi fo anga mira la ni ambi mira la déjà donc jusu na ka ye anga mira ni ani UNESCO tara nyon kumbe fenkelelo akon jaranye donc amanta célébrer là
mais n'ala sɔnna dɔw fana bɛna na an ta ta ka taa kɛ u ka yɔrɔ la. amtana nga chibara kuma fara chuma nga kuma ko no ministre so mutana kata bolfa ko kuna anu bolfa mbako wa daso so boni on che clifla na kanyesin katoka bni wa afara ko ministre so bna kasabe kaseka dadun kanyesin katoka don ta ko takama chuku kuna wa ka bo nga jamana ko no okera sobe wa oye so so do no oni on che kaseka famero karado wa mununu simbo o dala kanka ginko saibu ani Bernard Kombelem oliti anka chido lo tola o ministre Canada ma Sidi Mohamed Aidara ale ka kuma kan filene ale borabo la sokana kana sekana tarika ni nyogoyen ankalame ya ay transporteur wele bi ko kana lame ko warate an wele kana foyena pan dusu mandi ka sababu yake bon an ministre du transport et d'Abidou bon atiyan wele nyogoy dora le 9 jumalu temeni kalo kile kono antara kata lame ayarana ka fo parce que benkando mba anu yote ay baraka kan no yi dunika plantuwa e porura ani duni bi jere tuba benna donc entre o benkay mba anu yote ka poro ka so bi masse anu ni sebe ba a gérer yote mais ayira ka fo panga na amna kana papier de c'est anana yarana ka fanyana ko a deni ka gestion ana di CBC ma wulu na to ka duni plan transporteur ni onje ko me antina doara ayira ka fo vraiment anti genowe o tisi ka ke o modele ka ke kay depambe anu banga duni ko yera parce que transporteur le bi duni ko nyalo mais en CBC amini won de ka baraka parce que ni gouvernement ka moy mais ka fo amun tara ni amun kontara am fana fon sora o kama mo wole kala fo nous sommes en début vraiment faut o ka anga place so kama anga seka anga baraka no make am fana tina so man manche man itma kele ni anga yira ka fo bara ni am ba ke ka koro aka chani sanji bisabaye jamais donc o barakele ni na fora bi o bara ni mitadi CBC ma uluti bara ni yelo anu banga bara lo amba lamba ke donc no yanga bara so ka am hal bi o bana kumate foti amutana na chibara alibele amutu jokulu nyunyen konena kayra kafoku o ya yira kafo mi bul fanke bagal ko jokulu de yira kafoku ka bembelia sorlo yoro mo uye kanyasi kata ministre feka dadu e wa uluka barasu nyataka ko kuna ani abse ka tama chugum na kanyasi katoka kabo sabu e wa kabli wakati jan e wa uluwe barake chugum uluka ton datu musoro uluka o tise ko dadu la sabu ministre soto ka barase ni nyalon kanye kaseka famero karado amutu alibele ni Bernard Kombelem ani ginko saibuye kaseka min la mesisa ali kunate ankaseka il a fait mouvement militaire au long terme avec une mission en transporteur donc en fanaya la mini kasera awele kasera anga dishu kasira kaira baran en le bas kono en le bas de boulon ani de goube na to na transporteur donc woro la bon ministre ya ira fait ka di CBC man en kono ira amadena parce que bon et bien fin on le veut donner on les acteurs on le veut baran benyalo donc ni afora ko doni ka CBC vraiment amadena bon après amabe ne koni bolo ne bemba ya fuiti en transporteur ni onye bon allez le veut malade bemba ni baboué quoi sinon ben kon be parce que depuis fait unique créera le ministre ya ira panga fara donc ambe au baboué là donc je pense que nous comptons be ka fara kan franchement dit gouvernement kanga la nyinu ta en compte pour que debu kana do jamana parce que jamana be la ila minana de la loka fa ka gele bana dey bon économique financièrement amay on a fora transporteur de ka faraka bena mission go ya jamana kono et puis ambe nana élection là ka sabale kanga la nyinu sabati pour que bon sous région ama stabiliser là ka sabaranga sala penkelema anga la nyinu ka sabati amuna nga bika kuna fulu kuna chentenga nga barama jo abetamana alebele kasanya sengata amuna sa ka nyoro soro e wasini e wafufu kuna nga sini klife amuna soro na wakati kelena aklelebe anichi akala jella anitike
sanne ndelle onon sakiraɓe am worɓe rewɓe jaam ñalli ɗon ndelle inan toɓɓe kibaruji meɗen ndelle keɓon famde heɓugol fa hande talkudu wote laaɓunudu jeddi fu ngala e dow muɗum ndelle keɓon famde ɗum wonno ko fulete ɗum hawrudude fa hande ɗum wonno joni o ka haddu golloɓe gollal politique leydi meɗen e yimɓe fa hande ƴuuɓe lewɗe feereɓe ndelle keɓon famde fa hande ñalade adunare Allah ittanade fa hande daranade fa hande jangguinde yimɓe ɗum wonno ɗenle muɓɓen ndelle keɓon famde ɗum wonno battare laamu janteji ɗum wonno sukaɓe kamdu ino darani ɗum en kenga ndeɗe ndelle sakiraɓe en garan koten ɗum wonno hiɓere dowri ndelle keɓon famde toon en fa hande ɗum wonno joni o kam projet biyeteɗo voix des jeunes du Sahel ndelle kamɓe no ɓe kolli ɗo en fa hande ɗum wonno koɓe keeɓi ɓe gaɗi e projet mabɓe o noyi wonno no ɓe kaniri yarude yesso bisimilla moɗon ndelle onon sakiraɓe am ndelle ina kibaruji meɗen ndelle keɓon famde fa hande ɗum wonno joni o ka wotteji hitande hikka aɗin wadde ɗum wonno nogadiɗi lewru novembre ɗum leydi meɗen ɗi wotteji ina ɓatto sanne ndelle gaɗa ko yimɓe bindono fa hande dow talkuru wote filotoɓe laamuji ɗe mum fu joƴƴini ɗum wonno talki muɗum ayo ndelle joni o ka wattude e dartude fa hande no wattede heeɓe ɗum wonno talkuru wote laaɓunu sande no jeddi ngala e muɗum woɗide fa hande darontoɗe fa yimɓe keeɓa ɗum wonno joni o ka fa hande wotteji laaɓude ndelle ɗum saabi de batta laamu ɗum wonno kinniɗo fa hande service ji leydi meɗen o hawri fa hande yimɓe ɗum wonno seeni ɗum wonno service daraniɗo wotteji o hawri e fa hande yimɓe ɗum wonno joni o ka joguiɓe laamu hawri timɓe jogui laamu présidentiel hande ɗon wodi o hawri fa hande yimɓe parti ji politique londiɗi foof ayo ndelle ɗum en fof woɗide fa hande yimɓe fa hande andam e gollal majjum ƴuɓe fa hande ɗum wonno fa hande union européen e fa hande joni o kam ko wiyete organisation francophonie ɗum en ayo ndelle ɓe en fof e dartude ɗum wonno joni o kam fa heeɓe joni o kam laaɓal waɗa e ɗum wonno joni o kam wotteji meɗen garoji ɗi ayo ndelle keɓon famde dow ɗon e fa hande kanko Boubacar Boli o imo hokka en fa hande firto hawride maɓɓe nde yimɓe andanɓe laawol woteji ƴuuri leyɗe yasin wari leydi men ko ɓe gari ɗum ndu yo faaɓe daara yalla haddu windiɓe le talki wote o yaari na woɗiri fadde maɓɓe fuɗɗugol golleji maɓɓe ɓe kawri e yimɓe gonduɓe laamu hande ngu e lundiɓe ɗum ɓe fuu ko ɓe jeeyi daranade dey yono watta fa woteji garoji ɗin yaara no woɗiri e dow laaɓal. Nous sommes à une étape importante de notre processus électoral et c'est également une étape importante qui fait qu'il y a une relation de confiance qui va s'établir entre la classe politique, entre le gouvernement et la population qui vont participer afin que nous ayons donc des élections transparentes, équitables et apaisées. hano garangal welɓe andanɓe laabi woteji ɗin na wela yimɓe lundiɓe laamu na hawrana gonduɓe laamu hande ngu sabu Jeffiren Diabré kay wi'i heɓude fa talki yimɓe windiɓe fa mboto hikka kiñendare salle ko suuɗi fu wala ɗon ɗum yo safare mawde heɓa saabe gollidiɓe leydi meɗen bene wende Sankara kam du holli ke yo sa'a mawɗo Burkina men heɓi sabu heɓude yimɓe ɓe kawta baali politique aji na joddo na kalda na pillodo e bangal laaɓal woteji ɗum yoko newi sanne hano werɓe garuɓe fa kiño talki wote ɗin yo yimɓe andanɓe golle majjum ɓe na tawa leyɗe tubakoɓe woodi du na woodi golloɓe le dental leyɗe ɓaleri kawrodingal leyɗe Afrique fou na wiye Union africaine. ayo ndelle keɓon fam sakiraɓe en jahan yeeso ɗum wonno kibaruji meɗen ɗe fa hande joni o ka e filade jangguide yimɓe ɗum wonno ɗenle muɓɓe woɓɓe meɗen ina anditira ko wiyete ɓantade ɗum ndelle keɓon famde leydi meɗen Burkina Faso kamɓe leyɗe adunare Allah ndi fum kenga sappe ɗiɗi lewru octobre ndu en ina goni ina darani fa hande ñalane daranide fa hande hollude yimɓe fa hande ko wiyete alphabétisation ɗum jangguinde yimɓe fa hande ɗum wonno ɗenle muɓɓen ndelle wo battare laamu fa hande daranine jandeji ɗum wonno leydi meɗen kamɓe wonno daraniɓe gollal ngal en kenga nden e ndelle leydi on e fa hande kamɓe ɗum wonno battare laamu nde woodi fa hande ballaji koɓe kokki ɗum wonno sodasi e meɗen hono motteje ni e fa balli soro e ley golleji muɓɓe ayo ndelle keɓon famde nongo Bakuda kamɓe Konate Antoine tawno toon keyam ka Boubacar Boli ina hokka en fa hande firto hawrine nden haalaji men fina tawa yo dalili jaral yeeso tabintingal le majju batta laamu kinniɗo janɗe e tawti no watta fa ɗemɗe men fina tawa yaara yeeso e yimɓe kawjiɓe golliji fuu ko natanta janɗe kawri fa miccito ñalande ittande fa teddine janɗe haalaji men fina tawa ɗum yo kegam ɓe gaɗi ɗum. UNESCO nous rappelle que si les pays ont développé des initiatives dental UNESCO na taykina ke so ni leyɗe kewɗe ƴuuri e nawtiɗi kesi hannden
walli yimɓe muɗum wawti windude e jangude fuu yo ele janɗe tubakore to ɗum waɗete amma ɗum heewa waɗede ɗo ndelle na hani ko daaren ɗum e wonno ko jewɗen waɗude fa teddine janɗe meɗen woodi janɗe haalaji fina tawa ɗiɗu et wakkatiji tiɗuɗi ɗi goni ɗen ɗi. Comment on peut rendre donc cette activité d'alphabétisation résiliente face aux crises? Ndelle adugol aadi no watta fa neɗɗo fu to woni wawto windude jangude e haalude ɗemɗe meɗen ɗe musinɗe ɗe ɗum wonno ko ɓe kaaja tabintinde ele ɗon hano ko ɓe dannike waɗete ele janɗe tubakore toon fuu ɓe jeggitanayi ɗum wonno janɗe meɗen haalaji fina tawa ɗindu ele majjum Stanislas Waro waɗani yimɓe janginoɓe haalaji men fina tawa ɗi moƴƴe feere feere ni hawri duuɓi 53 hikka ko dental UNESCO adi ele adnaro fuu tawa ele hitande fuu 8 lewru tubako 9 ɓolde hitande fuu itte nde ñalande kay fa teddine haalaji men fina tawa woodi teddine janɗe men fina tawa e ekkitagol windude e jangude. ayo woɗi sanne ndelle sakiraɓe ɗum wono keɓon famde leydi meɗen Burkina Faso ina woni ina ɓeyde yarude yesso fa hande joni o ka daranade woteji meɗe ɗe ndelle hitande to leydi ndi woteji goni e muɗum fof ndelle ɗum wono joni o ka hokkude kibaruji majjum ina laati hunde ko hani dartenede fa gasa sanne ayo ndelle dow ɗum en keɓon famde ɗum wono kombisiri toon en ndelle journaliste en kamɓe ina gon hokkoɓe kibaruji ina gonno pormé ɗon en fa hande joni o ka noy wono no yimɓe kani haalirde ɗum wono e dow banggal woteji ɗin ayo ndelle dow ɗon en fa hande nde kanko keɓon famde ɗum en fof fa holla fa hane tawe journaliste fof hana haalude haala ɗum wono joni o kam candidat goto fa ɓuura oto ayo ndelle ɗum en du keɓon famde dow ɗon e fanko ko wala ne mbiye kamɓe Pierre Wederago tawno toon ka Boubacar Boli ina firtana en fa hande ɗum wonno gollal ngal nayi kokkoɓe kibaruji kani wakkilde baka moɓɓoy heɓata fitina fu waɗa wawtu woteji nde en le majju dental kokkoɓe kibaruji alsilami en wona ɗo na jangine na andine noy kamɓe kokkoɓe kibaruji ɓe kani kawjorade ɗum woni konnguli maɓɓe e kibaruji maɓɓe wakkati nde wote nde en hande min ngari ɗo heɓa min ngara min andita noy kibaru hokkete wakkati vote on heɓata jamanu on ta wolde wara le jamanu ayo le balɗe ɗiɗi ɗen komin andi min andana noye kibaru hokkete noye haalirte heɓata yimɓe natodira heɓata yimɓe kaɓa heɓa vote on laytu votti ta wolde waɗa le votti on heɓa haya votti on layto sago yimɓe fuu so Allah jaɓi min keɓi min andi ko heewi kamɓe kokkoɓe kibaruji ko watta hano capanɗe nayo ni wona ɗo na heɓa janguinede jande woteji ɗin ndelle sakiraɓe en kotan ɗum wono hiɓere dowri ndelle keɓon fande fa hande yimɓe ɗum wono golloɓe projet biyeteɗo voix ɗum wono voix des jeunes du Sahel ndelle yiɓe tawno ñalaɗe 7 e 9 e nde hiɓere ɗum wono dowri toon en ndelle koɓe dartata ɗon e ndey ndelle hunde ɗum wonno koɓe anni hoƴude ɓeydude yarude fa hande aadiji maɓɓe e dow filade fa hande baddal hakkude ɗum wono joni o ka laamiɓe e yimɓe fa hande tawaɓe ɗum wono les régions Sahel fof ndelle keɓon famde hawrinde nde hawrunori baale ko watta 50 ayo ndelle keɓon famde gaɗa duuɓi tati ko projet o woniri yiɓe darta fa hande ɗum wonno ko heɓa waɗa wodi ɗum wonno ko hani ɓeydede yaadede yesso ndelle fa hande dow ɗon kanko Boubacar Boli o imo waɗa hollude en fa hande ko waɗi dowri toon ɓe sukaɓe jokolɓe ɓe kawri dowri fa ɓe gaɗa etore golleji maɓɓe ɗiɓe keeɓi ɓe gaɗi ele duuɓi tati cagitiɗi ɗi e ele walde maɓɓe na andire projet des voix de jeunes du Sahel kongol jokolɓe Sahel eto golleji maɓɓe ɓe gaɗano ɗum e dow addangal addiɓe dewgu Sahel. Nous sommes fiers des résultats qui ont été atteints. min bentoken sanne e golleji ɗi min keɓi min golli saabu miɗen tawa ele dental jokolɓe G5 Sahel le Burkina ɗo jokolɓe meɗen andinama ko heewi hannden fa iɓe mbawi hannden ka hawrodinede e dow dabariji ɗo adete iɓe mbawi du hannden kay wattude bakaji maɓɓe fa heɓa dewguji maɓɓe ɓanto très activement et efficacement à l'élan de développement de leur localité ele duuɓi tati cagitiɗi ɗi ɓe janginama ko heewi hano noy hano joni kay ko haɓɓodi e golle juuɗe surude basiji e aldingol joni kay kaldal nokku fuu projet maɓɓe o ɓattoke hantagol amma kamɓe jokolɓe ɓen ɓe keddoto e gollude fa hande
beaucoup d'acquis que nous avons à notre actif. Nous comptons surtout mettre ces acquis-là au bénéfice de nos populations. Nous avons eu vraiment, à travers HID, qui nous a permis en tout cas, nous avons préparé beaucoup de choses ensemble qui ont été des succès. wodi sanen ndelle onon sakiraɓe an ɗo wonanta kibaruji meɗen ɗi ka haaɗi hannde si Allah jaaɓi fu jaamu nden emin garan fajiriji e woodi fa hannde wakkati sallifanaji fum e ɓeydude yaarude yeeso hokkude on firtande on fa hannde kibaruji ko woni le leydi meɗen ka fadde e majjum fa hannde sakiraɓe Allah ren e rena leydi me e rena koloyji meɗen ñallen e jaam fofo moɗo